राधे राधे बहन पूनम, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपको लाइन में आई, बहुत बहुत स्वागत है पूनम बहन। ठीक है बहन, ठीक है। ठीक है बहन। ठीक ठीक बहन, ठीक ठीक। राधे राधे, स्वागत है बहन, राधे राधे। और क्या भोजन पानी हुआ कि नहीं अभी? राम राम बहन, राम राम। राम राम। हो गया, हमारा भी हो गया बहन। यही सर पे तेल लगाई हूँ इसीलिए अभी ये बस हो गया सब कुछ। बहन आपकी जो है लाइव कै बजे से कै बजे तक चलती है? कब कब? सुबह चलती है बहन आपकी लाइव? ठीक ठीक बहन, लेकिन मैं तुरंत नहीं जाऊंगी। मैं जिसके साथ रहती हूँ एक ही दो लोगों के साथ, लेकिन ये पूरी सपोर्टिंग रहती है मेरे पूरा समय।
राधे 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 सभी को राधे राधे सब लोगों को राधे राधे। श्री राम कहो राधे श्याम कहो, श्री राम हो राधे श्याम कहो। राधे राधे बहन, राधे 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 बहन। अभी सहने कहो श्री राम कहो, राम कहो राधे श्याम कहो। ठीक है बहन, हम आएंगे। सुबह का आप टाइम बता दीजिए फिक्स, क्योंकि वो शायद लड़का रहा होगा। हम होते तो हम पूरा आप समय बता दीजिए, हम आएंगे। राधे 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 राधे। ठीक है बहन, ठीक है। ठीक है बहन, अब हम आएंगे। सुबह 6 बजे से तो मेरी भी चलती है, लेकिन रात में चलती है। रात में 9 बजे से चलती है मेरी, 10 बजे तक। 10 क्या चलती रहती है, लेकिन सुबह 6 से 8 है तो हम आएंगे पहले। रात में भी सुबह। राधे राधे बहन, राधे राधे। बहन राधे राधे। ठीक है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
बहन, पता है, पता है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप देखिएगा। जो कहते हैं हम करते हैं बहन। ठीक है बहन। राधे 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 राधे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं।
राम राम बहन, राम राम। पूनम बहन, राम राम, राधे राधे। बहन, मैं ये पूछ रही हूँ कि ईद क्या है? आप जो लिखी हैं कि ईद है। अच्छा। ठीक 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 बहन, ठीक। ठीक बहन, ठीक ठीक। थैंक यू, थैंक यू।